हाय गाइस गाइस आज का जो टॉपिक अच्छे आपण वोकैबुलरी लेसन अच्छी जोटा कि हमर क्रेसी रिलेटेड वर्ड्स हमें नबा क्रेसी बहुत समय रे आपनको डाउट रही कि हम क्रेसी हमें केमिति यूज करिया बहुत सारा वर्ड अच्छी मु आपन टोटल 20 वर्ड्स आपनको ए वीडियो रे देबी जोटा कि आपण क्रेसी रिलेटेड वर्ड को प्रैक्टिस करि परिबे। देखंतु मु आपन गुटे जिंस कहया पई चाहिबे कि हमर ई जो सीरीज रे आपनको डेली आपनको प्रति वीडियोस रे 20 30 टा आपण नुवा वर्ड सिखिया पे मिलुची जदि आपण 20 वर्ड्स भी मिलुची तो भाबंतु आपण केते डेवलप हेइ परिबे आपण वोकैबुलरी। तो आपण वोकैबुलरी को नुआ नुआ वर्ड्स हमें शिखिबा ताको केमिति यूज करा जाय आपण सेटा को हमें शिखुछु तो आपण ट्राई करंतु आपन नोट्स बनाया पे आपण कॉपी रे कि आपण प्रति वीडियो रे जति सब वर्ड मिलुछु ताको आपण गोटे कॉपी करंतु ताको सब लेखंतु सो दैट कि आपण ताको प्रैक्टिस करि परिबे। आ गोटे छोट रिक्वेस्ट रहिबो कि आपण जदि फर्स्ट टाइम हम चैनल को आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आउ जदि हम वीडियो देखुछन तो प्लीज लाइक कर दियंतु सो दैट कि आपण हमको मोटिवेट होबा जोटा कि हम अधिक वीडियो बने पारिबे। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करिया जोटा कि हमर क्रेसी रिलेटेड वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड हमर अछि देखंतु क्रेसी माने होछि हमें बुझिबा क्रेसी रो मीनिंग होछि देखंतु इंग्लिश रे कहै जोटा कि हमें रूल बाय गवर्नमेंट बाय और पावर सिस्टम ऑफ गवर्निंग। तो मन रखिबे जो कि रूल बाय जे रूल करे को गवर्नमेंट अछि से जिंस को हमें जे कहिबा माने सरकार रो जो व्यवस्था शासन व्यवस्था को सरकार अछि को टाइप रो सरकार अछि सेठी जे हमको बुझेबो ताको हमें कहउछि क्रेसी रिलेटेड वर्ड हम ताको कहि परिबा। ओके शासन शासन व्यवस्था सत्ता किसी वर्ग का शासन ताको हमें कहि परिबा क्रेसी रिलेटेड वर्ड। देखो रूट वर्ड फॉर्मूला कौन अच्छे देखो रूट वर्ड प्लस क्रेसी रूल बाय और गवर्नमेंट बाय पावर ऑफ जिमटा डेमो डेमोक्रेसी रूल बाय पीपल ऑटोक्रेसी रूल बाय वन पर्सन ब्यूरोक्रेसी रूल बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो हमें बर्तमान एबे भलसे देखिया ପାଇଁ चेष्टा करिया गुटे गुटे वर्ड हमें तो बुझिया ପାଇଁ चेष्टा करिवा। तो गोटे गोटे वर्ड को आपण लिखि रखंतु सोडा के आपण काम रे आसीबो फ्यूचर रे। ओके जदि आपण कॉम्पिटिटिव ପାଇଁ प्रिपरेशन करछन तो ये बहुत आपनकर दरकार आसीबो। डेमोक्रेसी फर्स्ट वर्ड देखंतु आपनकर अछि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी माने होछि कोन रूल बाय द पीपल लोक मानक द्वारा जो शासन हेतिबो जनता द्वारा शासन हेतिबो ताको हमें कहउछे डेमोक्रेसी। जेमिति हम कंट्री होछि डेमोक्रेसी कंट्री। ओके तो हमर गोटे होछि डेमोक्रेटिक कंट्री हमें कहउछु जेतु हमर एठी लोक माने ताको चूज करंती तांको लीडर तो हमें कहि परिबा डेमोक्रेसी। तापर देखो अच्छे ऑटोक्रेसी ऑटोक्रेसी माने होची कोन कि रूल बाय वन पर्सन जदि एक व्यक्ति शासन करिवो जणे शासन करिवो केवल ताको हमें कहउछे कोन ऑटोक्रेसी जणे ही शासन करिवो ताको ऑटोक्रेसी हमें कहि परिबा। तापर देखुची आपण को ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी माने होची कोन रूल बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल जो सरकारी अधिकारी माने थांती तांको द्वारा जदि शासन हबो ताको हमें कहबा ब्यूरोक्रेसी। जेमति हम इंडिया रे आपण जो आईएएस ओएएस ऑफिसर सब अछंती तो सेमान जदि शासन करिवे तो तांको हमें कोन कहबा ब्यूरोक्रेसी। ओके तापर देखो आसिला एरिस्टोक्रेसी एरिस्टोक्रेसी माने होची कोन रूल बाय नोबिलिटी नोबिलिटी माने अभिजात वर्गर जो माने शासन करिवे तांको हमें कहउछे कोन एरिस्टोक्रेसी नोबिलिटी लोक माने शासन करिवे। तापर आसिला प्लूटोक्रेसी प्लूटोक्रेसी माने होची कोन रूल बाय द वेल्दी पीपल जो माने वेल्दी धनी माने अछंती सेटे ताको जे शासन करिवे ताको हमें प्लूटोक्रेसी कहउछे धनी माने केवल शासन करि परिवे प्लूटोक्रेसी। तापर आसिला देखो थियोक्रेसी थियोक्रेसी माने होची कोन रूल बाय द रिलीजियस लीडर जो धर्मगुरु थांती सेमान को द्वारा जो शासन हबो ताको हमें कहबा थियोक्रेसी। तापर आसिला मेरिटोक्रेसी मेरिटोक्रेसी माने होची कोन रूल बेस्ड ऑन मेरिट जो माने योग्यता आधारित व्यवस्था अनुसार जो मान सब मेरिट माने जो माने भलो पाठ पढंती जो माने भलो पोजीशन ले अछन सेमान को द्वारा जो शासन हबो ताको हमें कहबा कोन मेरिटोक्रेसी। नेक्स्ट हमर आसिला कोन टेक्नोक्रेसी टेक्नोक्रेसी माने होची कोन रूल बाय द टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो मान सब टेक्निकल जो माने एक्सपर्ट थांती सेमान को द्वारा जो शासन हबो जो कंट्री बा जो जगह ताको हमें कहबा कोन टेक्नोक्रेसी। तापर देखो आसिला कोन ओलिगोक्रेसी ओलिगोक्रेसी माने होची कोन रूल बाय फ्यू पीपल माने अल्प लोक माने ही शासन करि परिबे से कंट्री को बा से जगह को ताको हमें कहबा ओलिगोक्रेसी अल्प लोक ए फ्यू पीपल ओनली आउ काहा को चांस मिलिबनी। तापर आसिला गेरेंटोक्रेसी गेरेंटोक्रेसी माने होची कोन रूल बाय एल्डरली एल्डरली माने होची कोन वृद्ध माने जो माने वयस्क लोक अछंती तो से कंट्री को वयस्क लोक ही शासन करि परिबे ताले से जगह को हमें कहबा कोन गेरेंटोक्रेसी। ओके तापर आसिला देखंतु क्लेप्टोक्रेसी क्लेप्टोक्रेसी होची कोन ताको रूल बाय द करप्ट लीडर जो मान सब करप्ट लीडर दुर्नीतिग्रस्त जो नेता माने अछंती यदि समान ताको शासन करिवे तो सेटा को हमें कोन कहबा क्लेप्टोक्रेसी से कंट्री को हमें कोन कहि परिबा क्लेप्टोक्रेसी क्लेप्टोक्रेसी। तापर आसिला कोन स्ट्रेटोक्रेसी स्ट्रेटोक्रेसी माने होची कोन रूल बाय द मिलिटरी जो माने सेना सब थांती जो सब आपन देखंतु सेना आपन तीन टाइप रो थाए गोटे ले आपन नेवी आउट आर्मी आउट एयर फोर्स जो सेमाने ताको शासन करिबा ताको हमें कहबा कोन स्ट्रेटोक्रेसी।
ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ମୋବୋକ୍ରେସି। ମୋବୋକ୍ରେସି ମାନେ ହଉଛି କଣ ରୁଲ ବାଇ ଏନ୍ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ କ୍ରାଉଡ, ମାନେ ଯୋଉ ଭିଡର ଶାସନ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ତାକୁ କହିପାରିବା ମୋବୋକ୍ରେସି। ମୋବୋକ୍ରେସି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ନେପାଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଲା, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ମୋବୋକ୍ରେସି ବି କହିପାରିବା, ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ କ୍ରାଉଡ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ୟାଟୋକ୍ରେସି। ପ୍ୟାଟୋ ପାଟୋକ୍ରେସି ହଉଛି କଣ ରୁଲ୍ଡ ବାଇ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ, ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ଶାସନ କରିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ପ୍ୟାଟୋକ୍ରେସି। ରାଜନୀତି ଦଳ ମାନେ ଶାସନ କରିବେ ଆସିକି। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କର୍ପୋରେଟୋକ୍ରେସି। କର୍ପୋରେଟୋକ୍ରେସି ମାନେ ହଉଛି କଣ ରୁଲ ବାଇ ଲାର୍ଜ କର୍ପୋରେସନ, ଯୋଉ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନିଜ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଶାସନ କରିବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ କର୍ପୋରେଟୋକ୍ରେସି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଏଥନୋକ୍ରେସି। ଏଥନୋକ୍ରେସି ଆମେ କଣ କହିବା ରୁଲ ବାଇ ୱାନ୍ ଏଥନିକ ଗ୍ରୁପ, ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଯଦି ଲୋକ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଲୋକ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଓନ୍ଲି ଯଦି ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲା ଶାସନ କରିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏଥନୋକ୍ରେସି। ଯଦି କି ମହାନ୍ତି ବାଲା କରିବେ ତ ଏଥନୋକ୍ରେସି, ତ ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକ ହିଁ ଶାସନ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗାଇନୋକ୍ରେସି। ଗାଇନୋକ୍ରେସି ମାନେ ହଉଛି କଣ ରୁଲ ବାଇ ଓମେନ, ଯଦି କେବଳ ଓମେନ ମାନେ ଶାସନ କରିବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଗାଇନୋକ୍ରେସି। ଗାଇନ ମାନେ ଝିଅ ମନେ ରଖିବ, କ୍ରେସି ମାନେ ଶାସନ କରିବା। ଓକେ, ତ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଶାସନକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଗାଇନୋକ୍ରେସି। ତାପରେ ଆସିଲା ରୁଲ ବାଇ ମେନ୍, ଯଦି ମେନ୍ ମାନେ ତାକୁ ରୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଏଣ୍ଡ୍ରୋକ୍ରେସି। ଏଣ୍ଡ୍ରୋକ୍ରେସି ମାନେ ହଉଛି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶାସନ ହବ। ଏଣ୍ଡ୍ରୋ, ଏଣ୍ଡ୍ରୋ ମାନେ ପୁଅ ମନେ ରଖିବେ, ଏଣ୍ଡ୍ରୋ ମାନେ ପୁଅ, ଗାଇନ ମାନେ ଝିଅ, ତ କ୍ରେସି ମାନେ ଶାସନ କରିବା ମନେ ରଖିବେ, ଗାଇନ ଏଣ୍ଡ୍ରୋ। ତାପରେ ଆସିଲା ନେଟୋକ୍ରେସି। ନେଟୋକ୍ରେସି ହଉଛି କଣ ରୁଲ ବାଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଏଲିଟ୍ସ, ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାକୁ ଶାସନ କରିବେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ନେଟୋକ୍ରେସି। ନେଟ ରୁ ନେଟୋକ୍ରେସି ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ନୁକ୍ରେସି। ନୁକ୍ରେସି ମାନେ ହଉଛି କଣ ରୁଲ ବାଇ ୱିଜଡମ ଅର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ପିପଲ, ଯଦି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ପିପଲ ବା ଆପଣଙ୍କର ୱିଜଡମ ବାଲା ଶାସନ କରିବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନୁକ୍ରେସି, ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶାସନ ହବ, ନୁକ୍ରେସି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଯଦି ସବୁ ଶାସନ, ଆ ଭିତରୁ ଆପଣ କୋଉ ଶାସନଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବା ଓଡିଶାରେ ସେ ଶାସନ ଲାଗୁ ହବା ଦରକାର? ଓକେ, ଆପଣ ଏଇଠି କିଛି ୱାର୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କ୍ରେସି ଲାଗିଛି ତ ରୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ପାୱାର, ତ ଡେମୋକ୍ରେସି ଆମେ କହିପାରିଲେ। ଡେମୋକ୍ରେଟ ମାନେ ହଉଛି କଣ ଏ ପର୍ସନ ହୁ ରୁଲ୍ସ ଅର ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ ଦେयर ସିଷ୍ଟମ, ଯିଏ ବି ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ସେ ଜାଗାରେ, ଯେମିତି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେଟ କହିପାରିବା। କ୍ରେଟିକ, କ୍ରେଟିକ ମାନେ ହଉଛି କଣ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହିସାବରେ ୟୁଜ ହେଇପାରିବ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ। ଓକେ, ସୋ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଆମର ରିଲେଟେଡ ଟୁ କ୍ରେସି ୱାର୍ଡ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ସିରିଜ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବହୁତ ସାରା, ଆପଣ ଯେତିକି ସବୁ ସଫିକ୍ସ ଅଛି ପ୍ରିଫିକ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ସବୁର ଭିଡିଓସ୍ ଆପଣ ବନେଇକି ଦେବି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଭିଡିଓରେ ଆପଣ 20 ରୁ 30ଟା ୱାର୍ଡ ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକାବୁଲାରି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପ କରିପାରିବେ। ସୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡିଓ, and see you in the next video.